देखो ऐसा है कि ये तो एक यानी गौर तलब मसला है। ये ऐसा नहीं है कि आज दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी तो 40 सालों से हो रही है और 40 साल से हम मर कट रहे हैं। लेकिन एक वक्फा बीच में आया, थोड़ा सा वक्फा था कि जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और मौजूदा लोगों की हुकूमत बनी, तो इस दौरान ज़रा खामोशी छा गई। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ के लोगों ने एक मुआहदे के तहत, जो कि मुआहदा नहीं होना चाहिए था, न ये इनको इख्तियार था, उन दहशतगर्दों को लेके आए जो कि 40,000 थे और वो पाबंद सलासल थे, और एक मुआहदे के तहत उनको लाए और इस सूबे में उनको खुला छोड़ दिया। यानी दहशतगर्दों को सज़ा मिलने के बजाय उनको खुला छोड़ के आपने खुद देखा कि स्वात में उन्होंने DSP को वहाँ पे यानी यरगमाल बनाया, एक हमारे फौजी साथी को यरगमाल बनाया, और फिर उनको पकड़ के उनसे वीडियो कैसेट बनाया गया और सारे पाकिस्तान दुनिया को उन्होंने नशर कर दिया कि दहशतगर्द दोबारा आए हैं और उनको वो जगह दोबारा मिली है जिन जगहों से उनको खाली किया गया था। यानी जेल गए थे, इनको सज़ा होनी चाहिए थी, सज़ा के बजाय उनको खुला छोड़ दिया और उससे असरिनो दहशतगर्दी शुरू हुई। तो अगर हम बात करना चाहते हैं तो जिन लोगों ने जाली मुआहदे के तहत, मैं जाली इसलिए कहूँगा कि कौम से नहीं पूछा गया, पार्लियामेंट से नहीं पूछा गया, यानी पार्लियामेंट में डिस्कस किए बगैर एक ऐसा मुआहदा किया गया जिसके यानी दहशतगर्दों के लिए राह हमवार की गई। तो इस बुनियाद पे हम उसकी यानी मजम्मत भी करते हैं, और अगर सजा देनी है और दहशतगर्दी का खात्मा करना तो उन लोगों को शामिल किया जाए जिन्होंने मुआहदा किया, क्यों किया, किससे किया, क्यों कर किया। पहली बात तो ये है, अब जो ये दहशतगर्दी है, एक जमाना था कि हम सुनते आ रहे थे कि अलकायदा है और अलकायदा के लिए उसामा बिन लादेन और उसकी बड़ी तंजीम थी, नाम लिया जा रहा था कि वो अफगानिस्तान में है, इधर है, उधर है। आखिर में पता चला कि वो एबटाबाद में है और एबटाबाद में ही उसको निशाना बनाया गया। तो आप अंदाजा करें कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, जिनको लोग कुछ और नाम भी देते हैं, वो हमारे सरजमीन पे था। तो इस सरजमीन पे दहशतगर्द को कौन लाया, किसने पनाह दी, और फिर जब वो मारा गया तो उसका पता क्यों नहीं चला और अभी तक उसकी तहकीक क्यों नहीं हुई। लिहाजा अगर यहाँ पे दहशतगर्द रहते हैं तो दुनिया जब दहशतगर्दों को निशाना बनाएगी तो पहले हमें बनाएगी ना। तो हम तो ऐसे वक्त में फंस गए हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो उसमें भी हम मरेंगे, दहशतगर्द होंगे तो तब भी हम मरेंगे। ये पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। ये जो पॉलिसी है, जो पाकिस्तान बनने के बाद जो पॉलिसी बनी है, ये कौम के लिए मुनासिब पॉलिसी नहीं है। ये सुपर पावर के लिए बनाई जाती है। हम समझते हैं कि आज़ाद खारिजा पॉलिसी हो और अंदरूनी पॉलिसी ये मुल्क के लिए हो और अमन के लिए हो और इस धरती के लिए हो। लिहाजा मौजूदा पॉलिसी को हर सूरत में तब्दील करना है। फिर उसामा के बाद इन्होंने कहा कि तालिबान है, तालिबान आए, फिर इन्होंने कहा ये अफगान तालिबान है, ये पाकिस्तान तालिबान है। ये अजीब सी बात हो गई कि अफगानिस्तान में तो वो ये कह रहे थे कि हम वहाँ पे यानी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान के तालिबान किसके लिए लड़ रहे थे, ये किसने बनाया, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। आज भी इस नाम पे हैं तो क्यों करें। यानी हमारे पाकिस्तान में अगर आज हम ये देख रहे हैं तो अफगानिस्तान की पड़ोस में तो रूस भी है, उसके पड़ोस में तो ईरान भी है, उसके पड़ोस में तो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी है, उसके पड़ोस में तो चीन भी है, और सेकंड पड़ोस में हिंदुस्तान भी है। तो कहीं और पे इनकी ये तंजीम नहीं है। तो अगर हम पड़ोस में है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ इसकी तंजीम होगी। ये अगर तंजीम होगी, और तालिबान ने वजाहत क्यों की
کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے، ہم تو اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ متحرک گروپ دہشت گردوں کی بھی ہے. کبھی ہمیں ایک نشانہ بنائے گا، کبھی دوسرا بنائے گا. دہشت گرد ہے. دہشت گرد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے، اور دہشت گرد جہاں کہیں بھی ہو تو ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. لہذا موجودہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ تو جمعیت علماء اسلام کے یعنی ایک پروگرام تھا، اس میں ہوا. چاہے یعنی جمعیت علماء اسلام پہ دھماکہ ہو، جماعت اسلامی پہ دھماکہ ہو، پیپلز پارٹی پہ دھماکہ ہو، پی ٹی آئی پہ دھماکہ ہو، کسی بھی پارٹی پہ دھماکہ ہو، یہ دہشت گردی ہے. ہم باچا خان کے سپاہی ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کسی طور دہشت گردی یہاں پہ نہیں چاہتے. اب یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک تو ان کی متحارب گروپیں ہیں، یہ گروپیں ختم ہونی چاہیے. پاکستان کو ایک گروپ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. دہشت گردوں کا ہر صورت خاتمہ ہونا چاہیے. اب یہ جو دہشت گرد ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے بنایا، تو طالبان سے قطر میں مذاکرات کس نے کیے؟ طالبان نے کیے نا. تو یہ افغانستان کی حکومت بنی تو یہ بھی تو امریکہ کے مذاکرات سے ہوئے. تو یہاں پہ طالبان بھی امریکہ سے مذاکرات کرتے، داعش بھی اس نے بنائے. تو آپس میں لڑنے کے بجائے ہمیں مار رہے ہیں. ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے وہ پہلے بھی غلط تھا. اس نے یہاں پہ خون اور آگ کا کھیل کھیلا ہے اور پختون سرزمین پہ کھیلا ہے، اور ایک بار پھر اس کھیل کو تازہ کرنے کے لیے داعش کے ذریعے یہ کام کرے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہے کہ سی پیک بن رہا ہے. سی پیک چین جو بنا رہا ہے اس کے لیے پاکستان میں اس کے جو یعنی منصوبے ہیں اس پہ عمل جاری ہے. ایران میں بھی انہوں نے منصوبوں کا آغاز کر دیا ہے. اس میں ایران اور ہند یعنی سعودی عرب کا آپس میں جو ایک اختلاف تھا، چین نے مل بیٹھ کے ان کا خاتمہ کیا اور سفارتی انقلاب لے کے آیا. آج سعودی عرب اور ایران ایک ہیں، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں بھی سی پیک جا رہا ہے، پاکستان میں بھی سی پیک پہ کام ہو رہا ہے، اور گوادر میں بھی یعنی مڈل ایسٹ سے ان کا رابطہ ہوگا. اس طرح ایران سے بھی ہوگا، اور چین نے روس سے بھی تعلقات قائم کر کے ریلوے لائن جو ہے سی پیک کا اس کے لیے بھی انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے. لہٰذا یہ تمام ممالک یعنی سعودی عرب بھی اس میں شامل ہوا، ساتھ میں ایران بھی، ازبکستان، تاجکستان بھی، روس بھی، چین بھی اور پاکستان بھی. تو جب افغانستان بھی ساتھ ہو تو یہ تو امن ہوا. یعنی سی پیک کے لیے تو پھر حفاظت کرنا ہوگا، تو جب اس کی حفاظت ہوگی تو امن ہوگا. تو آج ہمارے خطے میں لوگ اس امن کو بھی برداشت نہیں کر رہے. آج امریکہ نہیں چاہ رہا کہ سی پیک ہو. تو امریکہ نے داعش کو یہاں پہ اس لیے طاقتور بنانے کی کوشش کی ہے کہ دہشت گردی ہو تو سی پیک بھی نہیں بنے گا اور پختون بھی یہاں پہ نہیں ہوں گے، پختون کی دولت پر قبضہ کریں گے. یہ ایک بڑی سازش ہے، بین الاقوامی سازش ہے، اور پختونوں کو چاہیے خصوصی طور پہ، میں سارے پاکستانیوں کو سے کہوں گا کہ وہ اتحاد اور اتفاق کرے اور اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے میدان میں ایک ہو. جس طریقے سے ہم نے 20 نکاتی جنڈا بنا کے نیشنل ایکشن پلان پہ متحدہ ایک اپنی پالیسی بنائی، اس پہ ایک ہونا چاہیے. اور پھر میں پختونوں سے گزارش کروں گا کہ اس میں اگر ہم ایک نہ ہوئے تو جس طرح آج جمعیت علماء اسلام پہ وار ہوا ہے تو ہم ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. جس طریقے سے علی مسجد پہ یعنی خدا کے مسجد کو شہید کیا گیا، خدا کے گھر کو شہید کیا گیا، قرآن شریف کو وہاں پہ شہید کیا گیا، وہاں پہ پولیس کے ایڈیشنل ایس ایچ او کو شہید کیا گیا، اس طریقے سے ہمیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. آج جو سیکیورٹی ایجنسیوں پہ حملہ ہوا ہے اس میں 2 شہید ہوئے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور بلوچستان میں بھی ٹارگٹ کلنگ میں ہمارے 2 ساتھی شہید ہوئے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں.
लेकिन इसके लिए तमाम कुव्वतों को इकट्ठा होना होगा और हम सबको ये आवाज देते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक होना है, अमन का कयाम लाना है। और ये हमारा सबसे पहले एजेंडा था। बादशाह खान का यही एजेंडा था कि अदम तशद्दुद की बुनियाद पे हम यहाँ पे अमन कायम करेंगे और प्यार और मोहब्बत से अमन कायम करके जीने के लिए रास्ता हमवार करेंगे। यही है। अगर इसका नोटिस नहीं लिया गया तो हम तमाम जिम्मेदार है, लेकिन रियासत जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है। अमन का कयाम हुकूमत का काम है। अगर अमन कायम नहीं होता तो हुकूमत और रियासत इसकी जिम्मेदारी लेगी और उनको चाहिए कि पेशरफ्त करे और इसका खात्मा करे। सबसे पहले तो हम 9 मई का, जिसको 9/5 भी कहते हैं, जिस तरीके से दुनिया में 9/11 हुआ था, तो ये 9/5 है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से उसको प्लान किया गया और डिज़ाइन किया गया, तो अब तो वो किसी से ढका छुपा नहीं, यानी एक बगावत थी। अगर यानी दुनिया में जो कोई भी इस तरीके से रियासत के खिलाफ उठ खड़ा होता है, जब कामयाब होता है तो उसको इनकलाब कहते हैं, जब नाकाम होता है तो उसको बगावत कहते हैं। उन्होंने बगावत की और बगावत के ज़ुमरे में भी जो लोग भी आते हैं, जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उसके हवाले से तो उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। रही ये कि बेगुनाह और मासूम लोग इसमें फंस गए हैं और वो चाहते भी हैं, वो बार बार कहते हैं। हम यही कहते हैं रियासत से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि इस दौरान जो भी बेगुनाह गिरफ्तार हुए हैं और अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया, उनको रिहा किया जाए। बेकसूर और बेगुनाह वर्कर्स को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जो मतलब के लोग हैं, जो लोग मुलव्विस हैं, जिन लोगों ने मंसूबा बनाया, उनको पकड़ा जाए और बेगुनाह लोगों को छोड़ दिया जाए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कसूर किसी और को सजा किसी और को मिले। हम चाहते हैं कि जो भी बेकसूर लोग हैं, पीटीआई से हो, जो कोई भी हो, लेकिन अगर बेकसूर है तो उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए।